الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا تاكي سرا لکڑو منگا ما حولكم آغا چی چاپیر دیستا سنا من القرى دکلنا وصرفنا الآيات او بیانو منگ دلائل لعلهم يرجعون دید پارا چی دی راو گرزیم فلولا نصرهم نولنو امداد ددئی الذین داغ کسانو ولی امداد نکد دئی الذین آغ کسانو اتخذو چنی ولیو من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا قربانا آلہا دپارا دنیز دیکت مددگاران بل ظلوا بلکی رکشو عنهم ددینا وذالک افکهم موداو دروغ ددئی وما کانو یفترون واغا چودئی جوڑون کی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ کلچرا واڑولا منگتاتا نفرا یوڈلا من الجن د پیریانونا یستمعون القرآن چی ویورید قرآن لرا فلما حضروا ورکلا چرا نزدیشو قالوا دی انستو چپ شئی فلما قضی ارکلا چی برش بیان د قرآن واللو اگرزید الى قومیم کو خپلتا منذرین یرون کیم قالوا یا قومنا وکم زمنگا انا سمعنا یقینا وارد منگا کتابا یو کتاب انزل جنازل شود من بعد موسیٰ پس د موسیٰ علیہ السلام نا مصدقا تصدیق ان کے دے لما د پار دا غصا بین یدئی چومخ کے دینا یادی الالحق توفیق ورکی پترب دا حق باندے ویلا طریق مستقیم او پترب دلار نیغی یا قومنا وکم زمنگا عجیبو دائی اللہ قبولتیاو کید دائی دا اللہ وآمنو ایمان روڑی بھی پد باندے یا پھر لکم بخنبو کی تاستا من ذنوبکم د گناہون استاسو ویوجرکم اخلاص بکی تاسو من عذاب علیم دا عذاب دردناکنا ومن لا یجب دائی اللہ او چاچی قبولتیاو نکڑاد دائی دا اللہ فلیس بمعجزن نبید لراس اخلاص ان کے فی الارض بزمکہ کی ولیس لہو نبید لرا من دونی ما سوا دا اللہ نا اولیاء نور مددگاران اولئک فی ضلال مبین دا کسان دی بگمراہ اخکارا کی